Tipramot bagai samun kam khailani bagai puma garle chubanani bagai phaile rona pai kaham hai dole chini CPM ya kare BJP ya kare phaile chini tako cholo pai kaham BJP ya kare CPM ya kare Tipramot ayu loko BJP ya kare CPM ya kare phaile chini tako cholo ini total BJP এবং CPM दोनों पार्टी ने मिली 50 मिली 130 वोटर सिदी तिप्रामुथा फाय गोबाग्रा ने आइदना हामजागो तिप्रामुथाना हामजागो तिप्रा सारने कन्फ्रेन्स खालामनानै ओराव बीजेपी या तारि सिनि सारा तिप्रामुथाना এবং सेन्ट्रल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बो दङ एमडीसी रो दङ परिष्कार आं सानाय आनि जतदुर खबरो बराव तिनि जयनिं रनाय এবং কিছু बराव अब 2 मासनि आगेसे बेंगालुरुनि फागे बेंगालुरुनि फायजा इलेक्शननि आगियाव बराव बेंगालुरु थांजा हयतोबा अबैध सामुङाव जड़ित दङ खारजाबो दङ इलेक्शननि परे जों आबार सरकार जदियो जों एमएलए उमाया फानो एलाकायाव क्लाय दङ जोंनि संगठन मजबुत दङने बराव ताइ बायसा किटुलि फायो এবং বিভিন্ন षড়যন্त्र क्लायो बराव এবং रांनि फादियाव क्लायो बीजेपी रो रां गोनां बीजेपी रो विभिन्न भाबे रां बाय जोंनि बर' अन्नताबो अभाबनि सुजुग लागे अशिक्षितनि सुजुग लागे बराव जेबाबे षড়যন্त्र क्लाय दङ केन्द्र स्कीम राज्य सरकारनि स्कीम बाय रियां आदिम जाति रावनि जे स्कीम रावबाय केन्द्रनि जे प्रकल्प रावबाय अब क्लाय दङ आं खोनाका किछु कन्ट्रेक्टर राव आनि YTF नि किछु सराय रावनो हयतोबा बराव तो एक्टिव करे किन्तु एकदिनो बराव जोंनि YTF नि संगठन दंमानि विभिन्न दायित्व किन्तु एक डेढ़ बছর ধরে বড় অ্যাক্টিভিটিস করে এবং ফিল্ড ময়দানত করে এরপরেও আং মনে করি বড় উপাদান ওয়ারি আছে যেহেতু পয়লা বড় খাইজা আং আপনার 100% মানে কিয়াবা এই জায়গাগো যে বর্তমান পরিস্থিতি তুমি বড় যে প্রশাসন এডিসি গভর্নমেন্ট যে বন্নাম খাইয়ে CM প্রকল্প রিয়া CM অ্যাকসেপ্ট খাইয়া বিভিন্ন প্রোগ্রাম বুবাগ্রা ফাই মানজা ফাই অবত আনি মেটারিয়া অবশ্যই অথরিটিনি মেটার বুবাগ্রা চিনি সুপ্রিমো बुबाग्रानो आनी कक्ति चलेना अब सामी आं बुबाग्रानि कक्ति चलेयो आं विजय कुमार रांखुलनि कक्ति मा चले पार्टीनि जत पार्टीनि कायसा आइडियोलॉजी दङ मराव काहाम केसियो तिप्रामुथानि आइडियोलॉजी चिनि गठनतन्त्र प्लेनारियो जे नामजात दङ गठनतन्त्र मुताबिक पार्टीयानो प्रेसिडेंट लिखा आगामी दिन सेक्टर बाहाय प्राइमारी बाहाय के खायनाय अनसल बाहाय के खायनाय ब्लक कमिटी बाहाय के खायनाय पार बिसिनि कायसा के लाइखलाय जानाय सालायजा आं नावनो तिनि परिष्कार साना नायो नावनि सोशल मिडियार माध्यमे तिप्रामुथा যারা কয়েকজন বরংনি ব্যক্তি বিশেষ বাই চলিয়া तिप्रामुथा সামগ্রিক বিষয় বাই চলিও तिप्रासारनि উদ্দেশ্যল তৈ সামুতাঙ্গ এবং এই যে থাংনাই রাও কন্ট্রাক্টরनि রাং লাখা হর হপু एमएलए बाय थाङै फांसन खलायका वहान साहा जुवा गुतै लोंखा बराव हयतोबा जुवानि नेसाबा बंखा कয়েকদিন পরে আবার तिप्रामुथा पाना थांगोन आं सिया ताबो बराव कस बरावनि प्रचार अंखा 300 फेमिलि तै थांनाय जों तिनि 53 फेमिलि लाखा बराव जदि 5300 फेमिलि लाफा आनि कोना आबु तिग्राबो बाइके लाखा आं खबर लाई दङ এবং যারা থাংনাই রাও বড় কিছু খালামিয়া আনি এলাকার নেতৃত্ব দং বিহারী বৈষ্ণব তিনর দङ জতিন্দ্र त्रिपुरा दङ দীর্ঘদিন ইউজেস আমল থেকে চলগে পার্টি খাইজারাও আনি মেন অফ দা হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট অফ পার্টিনি অ্যাক্টিভিটিস গোনাं রাও আনি লগে দङ आं নির্ভয় আগামী দিনে সংগঠন মজবুত দংনাই ব্লক কমিটি কোতাল খানায় এবং যত এলাকাগো বিজেপিনি যে করাপশন বিজেপিনি যে দুর্নীতি বড় যে ইলেকশন আগে যে প্রতিশ্রুতি সবকা সাথ সবকা বিকাশ বড় সাফাই মা দङ লামা করে তৈ করে रेगा करे जे बराव सा रेगा 340 টাকা খাইনে তাবু পর্যন্ত বিধানসভানি পরে रेगा করে ন্যায্যমূল্য দাম নীতি কিছু বিভিন্ন ইস্যু এই ইস্যুতেই जों ময়দানা কই দङ এবং বড় তৈ হাইখলে ঠাই দङ তিনি 53 পরিবার খাইনে আর 553 পরিবার খানো মানো আর 93 পরিবার খাইনে বরন থেকে নিজে খানাকা অব কোনো অসুবিধা করে বড় ও অল্প সময়নি বাগে ইলেকশন টার্গেট খাই ভোটার রাজনীতিগুলো বড় सिया मिसा मिसा रां पैसानि बिनिमय बराव फालजाका हयतोबा बन बुजाबोदि एवनाय आबार बिखुनि फाइनानिबो चान्स दङ आं खोनाकाताबो अमाहाय खलाय चले दङ परिस्थिति काजे कोनो अब असुबिदा करे